تعداد کارخانه‌های صنعتی خرد و بزرگ تاجیکستان مجموعاً به 1905 عدد می‌رسد، ولی از این شماره 293 کارخانه صنعتی در سال روان با سبب‌های نامعلوم فعالیت نکردند. گفته می‌شود که کارخانه‌های صنعتی از همه بیشتر در ولایت ختلان، شهر نویاهای تابع مرکز و دوشنبه از فعالیت باز ماندند. در کارخانه‌های خرد و بزرگ در جمهوری کارخانه‌های صنعتی که کار می‌کنند همگی 1905 تا بوده. از این 293 کارخانه موقتا فعالیت نمی‌کنند که سبب‌های این هم باشد از حساب خصوصیت موسمی داشتن و یا کمبودی نارسایی مالیوی و خیلی سببش بسیار شدنش ممکن. از همین 293 کارخانه صنعتی که موقتا فعالیت نمی‌نمایند در شهر دوشنبه 41 عدد می‌باشد، در ولایت سوخت 65 عدد، در ولایت ختلان 111 عدد، در ناحیه‌های تابع جمهوری 75، ولایت مختار کوهستان بدخشان 1 عدد موجود می‌باشند. نمایندگان وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو معلوماتی داده اگنتی آمار را دایر به تعداد کارخانه‌های صنعتی از فعالیت بازمانده تصدیق نموده سبب‌های آن را چنین شرح دادند. موافق معلومات آماری در جمهوری 1905 عدد کارخانه‌های صنعتی فعالیت می‌کنند. موافق معلومات جنبستی نیم ساله یکم سال جاری از این 293 کارخانه با سبب‌های ابجکتیو و سوبژکتیو فعالیت نداشتند. این اصلا از حساب نارسایی اشیاء خام با نظر داشت موسمی بودن فعالیت آنها از سبب پس رفتن نرخ محصولات در بازار جهانی از حساب نداشتن فرمایش‌ها. در بین کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی از فعالیت بازمانده کارخانه‌های موجودند که سالهای اخیر ساخته به استفاده داده شدند ولی با گذشت نه چندان وقت امروز از فعالیت باز ماندند. مثال این کارخانه کارکرد پوستی جمعیت دارای مسئولیت محدودی تاجیک خواشیتای میباشد که سال گذشته با تنتنه ساخته به استفاده داده شده بود. ضمن شناسایی با وضع کنونی کارخانه شاهدی آن گشتیم که امروز درهای این کارخانه بسته است. سبب فعالیت نکردن این کارخانه معلوم نیست، ولی با تخمین اطلاع داده شد که از سبب نبودن مبلغ و اشیاء خام و دستگیری نیافتن سرمایه‌گذاران از جانب نهادهای مربوطه خاصه مقامات محل آن از ماه سپتامبر سال 2014 این جانب فعالیت ندارد. کارخانه کارکرد پوستی چهارراهی شاخداری کلان خرد که با نام تاجیک خواشتای در ناحیه وحدت سال 2013 فعالیت استحصال خود را آغاز نموده است. تا ماه‌های مارس سال 2014 فعالیت استحصالی نموده است و در این دوره زیاده از 45,000 عدد چنین پوست‌های چهارراهی شاخداری خرد و کلان را کارکرد نموده است و از سبب نداشتن خریداری دائمی و واسطه‌های گردان یا خود مبلغ‌های گردان کارخانه موقتاً فعالیت خود را باز داشته است. نظر کارشناسان در مورد از فعالیت بازماندن کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی دیگر است. تشکل نیافتن نیروی کسبی هر یک ساحه میتواند صد راهی ساحه گردد. انا از همین نگاه اون چیزی که شما در بالا گفتید کارخانه ها نمیتوانند با پتانسیل اصلی خود برسند و موقع مستحکم رو در بازار داخل و بازار بیرون تامین کرده توانند. تنها در شهر وحدت از 60 کارخانه موجوده 14 تای آن عین زمان فعالیت ندارند. کارخانه جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمایه‌گذاری بین‌المللی تاجیکستان دبی که با کارکرد پست روانه بود امروز درهای بسته دارد. سبب از فعالیت بازماندن کارخانه هنوز روشن نیست. یادآور میشیم که هنوز یک سال قبل کارخانه کارکرد چرم و استحصال لباس و پایافزار چرمی بازارگیر در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود دارا آهنگر با خرج نزدیک 10 میلیون سومانی از جانب صاحبکار وطنی عبدالقهار خالف و شریکان خارجی او از امارات متحده عرب بنیاد یافته با تکنولوژی معاصر مجهز گردیده بود. در این کارخانه طبق نقشه باید در یک سال تا 500,000 دانه پوستی چارواهای کلان و میده مورد کارکرد قرار گرفته از آن در کارگاه دوزندگی همین کارخانه لباس و پایافزار گوناگونی چرمی استحصال می‌گردید. در غازیکار استحصال تا 20 نمود محصولات تیار چرمی به راه مانده شده، من بعد نامگویی آن موافق به طلبات بازار باید افزون میشد. این کارخانه تنها قدم اولی کاری مشترک این صاحبکاران تاجیکستان و امارات متحده عرب بود و آنها عزم داشتند که آینده شماره چنین کارخانه‌ها را افزون نموده با لباس و پایافزار چرمی نه تنها بازار تاجیکستان را پررا تامین کنند بلکه صادرات محصولات را به خارج کشور نیز به راه مانند. در دوره اولی کاری کارخانه در آن نزدیک 70 نفر با جای کاری دائمی تامین شده بود و در نظر بود که آینده نزدیک در اینجا بیش از 400 جای کاری مهیا می‌گردد، ولی چنین نشد. امروز وضع واقعی این کارخانه کاملا تشویش‌آور است. سبب اصلی در چیست؟ برای روشنی انداختن به این موضوع به وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو مراجعت نمودیم.
онҳо сабабу омилҳои ба чунин вазъият гирифтор шудани ин корхонаи саноатиро чунин шарҳ доданд. дар давраи зимистон камтар норасогии қувваи барқ буд. сабаби асосияш дар он аст ки то ҳол дар корхона хати софи таъминоти барқ мавҷуд намебошад. ӯҳдадориҳои бисёре гирифтаанд барои сохтмони баъзе иншоотҳои иҷтимоӣ ва онҳо бинобар норасогии маблағҳои гардон фаъолияти худро муваққатан боз доштаанд. коршиносони мустақил аз кор бозмондани корхонаҳои навбунёди саноатиро дар намудани менеҷер ва камтаваҷҷӯҳии мутахассисон аз ҷумла масъулини вазорату идораҳо медонанд. дар ин раванд рақобатпазир намудани маҳсулот, нарасидани мутахассисон, намудани маблағ ва ашёи хом чун фарзияҳои ошкортар арзёбӣ мегардад. фаъол набудани рушди нерӯи касбӣ, сармоягузорӣ, иттилооти техник инноватсионӣ ва дар мавқеи худро пайдо накардан ё вобаста ба талаботи замон моли мувофиқ ба бозор истеҳсол накардан. агар мо ба сохтори идоракунӣ иқтисодӣ ва равоншиносии касбӣ назар афканем, имрӯз мо мебинем дар акс на ин ки дар соҳаи саноат, дар аксари соҳаҳо мо мебинем ки як системаи маъмурии идоравӣ, яъне фаъолияти озод накардани корхонаҳо мушоҳида карда мешавад. мо бояд дар сар карда аз қонунгузорӣ ҳамон дар системаи қонунгузорӣ озодии фаъолияти касбиро таъмин карда тавонем. қарори махсусе қабул карда шуд оид ба кам кардани муҳлати тафтишу муҳлати ҳар гуна санҷишҳои беҳуда ки ба рушди ҳар як соҳа вақти зиёдро мегирад ва таъсири манфӣ мерасонад. инчунин як қатор масалан аз андозбандии озод кардани техникаву технологияи навин ин амалҳо шуда истодаанд. ин албатта як қадамҳои устувор дар роҳи рушд аст, вале дар ҷамъоҷамъ бигирем худи муҳити ҳамин гӯем ки идоравии соҳаҳои гуногуни иқтисодии имрӯзаи Тоҷикистон беҳбудӣ талаб мекунад, ташаккулёбӣ талаб мекунад, ба хотири он ки системаи ҷаҳонии иқтисодӣ имрӯз дигаргун шудаанд. имрӯз мустақилият, имрӯз масалан қабули қарори инноватсионӣ, қабули қарори навро дар дилхо ҷойи корӣ ҳар як корманд бояд ки дошта бошад. имрӯз зарурати пеш омадааст ки мо ҳатто ҳисоб кардани маошро дигаргун кунем. яъне ҳавасмандӣ, шахси мотиватсияи корӣ, касе ки навоварӣ мекунад, касе ки фаъол аст, касе ки масалан ҳунари баланди касбӣ дорад, ӯ бояд ҳавасманд бошад, бояд маблағҳои зиёд бигирад. барои мисол гуфта метавонем ки имрӯз корхонаҳо менеҷерони касбиро баъзе корхонаҳои Тоҷикистон аз дигар давлатҳо оварда маблағи хеле зиёд метиҳанд, то 70-80 ҳазор доллар метиҳанд ва маоши як моҳашонро. вале барои чи ҳамин хел кормандро дар худи корхонаҳои ватанӣ тарбия накунем? барои чи масалан мо медонем ки кормандони хеле соҳиб истеъдоде ҳастанд ки фаъолияти касбӣ баланд карда метавонанд, вале ба хотири он ки онҳоро ҳавасманд намекунем, онҳо ҳамон ваашонро, ҳамон қобилияти касбиашонро наметавонанд ки амалӣ гардонанд, ё ки аз ҷумҳурӣ берун баромада дар як корхонаи дигари хориҷӣ ё ки дар корхона ё давлатҳои дигар, масалан мо имрӯз иттилоотам дорем ки донишмандони зиёди касбӣ дар давлати хориҷӣ фаъолият кардастанд. агар ҳамин ҳолат давом карда истад, баъд аз 10 сол дигар мутахассиси ватании пурқувватро пайдо кардан хеле мушкил мешавад барои мо. айни замон аз сабаби доимӣ будани қувваи барқ дар мамлакат имконияти хуби дар 2 ё 3 баст фаъолият кардани корхонаҳо мавҷуд аст. ҳамин аст ки бо истифода аз чунин имконият айни замон 20 корхона фаъолияти худро дар 2 баст ва 6 корхонаи дигар фаъолияташонро дар 3 баст ба роҳ мондаанд. оиди масъалаи барои зимистон надоштани барқ ва кам гаштани истеҳсоли маҳсулот дар манат назди раиси шаҳр дар маҷлисҳои ҷамъбастӣ оид дар 2-3 баст кардани корхонаҳои саноатӣ ва инчунин супоришҳо дастурҳои мақомотҳои болоӣ мо масъалагузорӣ кардем ва бисёр аз корхонаҳо дар 2-3 баст кор мекунанд. як чиз ҳаминам гуфтан дар кор ки имрӯз шароити буҳрони молиявии иқтисодӣ ҳам таъсири худро расонда истодааст ва барои истеҳсоли маҳсулот бисёр аз корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти мо аз хориҷи кишвар маҳсулот мегиранд. таҷриба нишон додааст ки фаъолияти корхонаҳои саноатӣ дар 2 ва ё 3 баст барои зиёд шудани шумораи ҷойҳои нави корӣ, афзоиш ёфтани тавлиди маҳсулот ва беҳтар гардидани иқтисодиёти худи корхона замина мегузорад. чун имрӯз қувваи барқ доимӣ аст дубора ба роҳ мондани фаъолияти иншооти мавҷудаи соҳа, гузаштан ба бастҳои иловагии корӣ ва роҳандозии дигар тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати рушди иқтидори истеҳсолӣ ба манфиати кор хоҳад буд.
дар шароити ҷаҳонишавӣ ва шомил шудани кишвар ба созмони умумиҷаҳонии савдо фаъолият накардани 293 корхонаи хурду бузург дар мамлакат нигаронкунанда аст, чунки агар пеши роҳи муфлисшавии корхонаҳо гирифта нашавад ва ин гуна вазъият идома ёбад, нуфузи истеҳсолкунандагони ватанӣ коҳиш хоҳад ёфт. гузашта аз ин сафи бекорон дар мамлакат зиёд мегардад. ҳар қадар ки корхонаҳо дастгирӣ ёбанду фаъол бошанд ва шумораи корхонаҳо зиёд гардад, ҳамон қадар имкони бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани аҳолии кишвар бештар мегардад.